What's up mga papsi? Welcome back to my channel. So for today's vlog ay mag-chainsaw dance challenge ako. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. And sana magustuhan nyo ang video na to. Here we go! That's all for today's vlog mga kapagsi. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para always updated kayo sa